बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 1 जून है और दिन है इतवार का। देखिए, जब आप मीडिया को ख़रीद कर अपने हक में फ़ेक नैरेटिव्स बनवाते हैं, जब आप वोट चोरी करके इक़्तिदार में आते हैं या चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आते हैं, तो आपके साथ वही कुछ होता है जो आज मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के साथ हुआ। यानी यही बुनियादी फ़र्क है मकबूलियत में और इस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत में। आज 1 जून इतवार का दिन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छा गई है। नून लीग जिस एक बात से खौफजदा थी, बल्कि जिस एक बात को लेकर नून लीगी सबसे ज्यादा परेशान है, आज वही काम नून लीग के साथ हो गया है। इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों से बाकायदा तौर पर हलचल मची हुई है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 दिन से पूरी पंजाब हुकूमत सिर्फ एक काम में लगी हुई थी कि किसी तरीके से सियालकोट की तहसील संबड़ियाल का हल्का PP52 के इलेक्शन को मैनेज किया जाए। बाकायदा तौर पर हदायत थी। पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत की सरकारी मशीनरी सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन को मैनेज करने में लगी हुई थी, क्योंकि हुक्म यह था कि अगर ये इलेक्शन हम हार गए तो वो पूरा बयानिया जो हम पिछले 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पंजाब में तो बड़े तरक्याती मंसूबे लग रहे हैं, पंजाब के लोग तो मरीम नवाज शरीफ की लीडरशिप से बड़ा खुश हैं। पाकिस्तान का मीडिया सुबह दोपहर शाम दिन रात ये गाने गा रहा है, ये शादियाने बजा रहा है कि जनाब पंजाब में तो बड़ी तरक्याती जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं, लोग बड़ा खुश हैं। ये सारा नैरेटिव धबरदूस हो जाएगा, ये पूरा बयानिया बढ़ जाएगा अगर आज हम संबड़ियाल वाला इलेक्शन हार गए। इसीलिए पूरी हुकूमती मशीनरी PP52 में लगाई गई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कमाल कर दिया। मैंने कल भी अपने वीलॉग में एक जुमला बोला था कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है, और मेरा इस बात के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ यकीन और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो पिछले 2 साल से जेल में है, ना उसकी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत है, ना उसकी जमात का कोई बंदा टीवी पर इंटरव्यू दे सकता है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग हो सकती है, ना जलसा हो सकता है, ना ही कोई रैली निकाली जा सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद फाखिर निशात घुम्मन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो 2024 8 फरवरी को भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, जिसको फॉर्म 47 के मुताबिक हरवाया गया, आज फाखिर निशात घुम्मन साहब ने कमाल कर दिया है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 11 बज चुके हैं जब ये वीलॉग मैं अपलोड कर रहा हूं। संबड़ियाल के हल्का PP52 में सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ था। इस टाइम तक तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं, बल्कि 3.5 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग का अमल स्टार्ट हुए। फाखिर निशात घुम्मन का मुकाबला है हिना अरशद वड़ाई, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2024 में यहां से जिनको जितवाया गया था। अरशद वड़ाई साहब, चौधरी अरशद वड़ाई, जिनका इंतकाल हुआ, जिनके इंतकाल की वजह से ही ये सीट खाली हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का इस हल्के में दोबारा मुकाबला हो रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल्का, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस टाइम सियालकोट के हल्का संबड़ियाल PP52 पर लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी पंजाब की जो हुकूमत है मरीम नवाज शरीफ की, उसके लिए ये जीना मरना हो चुका है। वो हर सूरत में ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। उसकी जो मुख्तलिफ वजूहात हैं मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इस टाइम तक अभी संबड़ियाल PP52 में इलेक्शंस की अपडेट क्या है पहले वो आप सुन लीजिए। तकरीबन सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट हुआ। इस टाइम जो मेरी कम अज कम 4 मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो सियालकोट के मकामी रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए, मुख्तलिफ अखबारात के लिए काम करते हैं, मैंने उनसे अमूमी एक राय पूछने की कोशिश की कि पिछले 3-3.5 घंटों के अंदर क्या सूरत हाल नजर आई है। देखिए, जब जिमनी इलेक्शन होता है ना, तो जिमनी इलेक्शन में क्योंकि वोटर्स का टर्न आउट इतना बड़ा नहीं होता जितना जनरल इलेक्शन में होता है। जिमनी इलेक्शन में पहले 3-4 घंटों के अंदर ही आपको हवा बता देती है कि कौन सा उम्मीदवार जीतने जा रहा है, किसके पोलिंग बूथ पर ज्यादा रश है, किसके पोलिंग एजेंट ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, लोगों के हाथ में किस उम्मीदवार की ज्यादा पर्चियां मौजूद है। क्योंकि यहां तो 2 ही उम्मीदवार है ना, जनरल इलेक्शन में तो होता है 8, 9, 10 उम्मीदवार होते हैं। इस हल्के में दरअसल मुकाबला 2 ही उम्मीदवारों का है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाई और तहरीक इंसाफ के फारूक निशात घुम्मन साहब। तो अब मामला यह है,
मेरी अब से कुछ देर पहले जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा हैरान कुन तौर पर यही अल्फाज थे कि जो माहौल हमें पीपी 52 संबड़ियाल के हलका में 8 फरवरी को नजर आ रहा था, यानी 8 फरवरी वाले दिन भी लोग घरों से बाहर निकले, उस टाइम तो यह था कि ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई इंतखाबी निशान था, ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार का किसी को कुछ पता था। उसके बावजूद लोगों ने वोट दिए थे। हू बहू वही सूरत हाल 8 फरवरी 2024 वाली आज 1 जून 2025 को संबड़ियाल के इस हलके में नजर आ रही है। वो बता रहे हैं कि जनाब लोगों का एक तांता बंधा हुआ है। वो बता रहे हैं कि जनाब आज इतवार का दिन है, उसके बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सुबह सवेरे ही लाइनों में लग गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग बूथ्स के विजुअल कम से कम अब तक मैंने देखे हैं, यानी पिछले 3-3.5 घंटों के अंदर जो मैंने सूरत हाल को एक्सेस किया है, जो मैंने सूरत हाल को मॉनिटर किया है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर हुकूमत ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में कोई बहुत बड़ा रद्दोबदल ना किया, पहले तो 8 फरवरी 2024 को रद्दोबदल हुआ ना, वो भी रात गए हुआ, इस दफा तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा फॉर्म 47 को तब्दील करते हुए। अब तो पूरी जान लगाकर रियासत इस पूरे इलेक्शन को मैनेज करेगी, तभी फाखिर निशात घुम्मन को हराया जा सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मैदान मार लिया है। कल मैंने कुछ रिपोर्टर से बात की थी तो उन्होंने मुझे एक जुमला बोला था कि इस टाइम की जो सूरत हाल हल्के की नजर आ रही है, अगर धांधली ना हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार 12-1 बजे तक जीत जाएगा। और यकीन जानिए उन रिपोर्टर्स की बात आज मुझे 100% सच होती हुई नजर आ रही है कि पहले 3-4 घंटों के अंदर ही जो अब तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जबरदस्त फाइट किया। वैसे तो ये जो ओवरऑल सियालकोट है, यहां पर जो 8 फरवरी 2024 का जो रिजल्ट था, अगर हकीकी रिजल्ट वो देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने शानदार मुजाहरा किया था इलेक्शन लड़ने का, यानी रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दी, फिर असलम घुम्मन साहब ने राना शमीम को शिकस्त दी जो एक अरसे से हारे नहीं थे। ना ही ख्वाजा आसिफ जो हैं, ख्वाजा आसिफ भी कई इलेक्शंस जीतते चले आ रहे थे, राना शमीम भी कई इलेक्शंस जीतते चले आ रहे थे। ये दो एमएनए के हलके हैं सियालकोट के, इन दोनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। वो अलग बात है कि रेहाना इम्तियाज डार साहिबा को हरवा दिया गया, फॉर्म 45 को गायब किया गया, फॉर्म 47 में तब्दीलियां की गई और जो कुछ हुआ आपने देखा। लेकिन रेहाना इम्तियाज डार साहिबा 100% इस हलके में जीत चुकी थी। अब ये जो फाखिर निशात घुम्मन साहब हैं, इनकी कैंपेन भी रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने की है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तो किसी उम्मीदवार को जलसा करने की इजाजत नहीं थी, इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं थी। किसी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे का इंटरव्यू आपको पाकिस्तान के मीडिया पर चलता हुआ नजर नहीं आया होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नून लीग का बयानिया चलाने के अहकामात थे, नून लीग को यह सीट जितवानी थी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त तक बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं, वो तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में मौजूद हैं, जो सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम अपने टीवी चैनल्स पर तो शायद ये खबरें ना दे सकें, क्योंकि हदायत ये हैं कि आपने नून लीग के पोलिंग बूथ्स को दिखाना है, आपने दिखाना है कि नून लीग के वोटर जो हैं उनके हाथों में हिना अरशद वड़ाइच की पर्चियां मौजूद हैं। तमाम के तमाम वोटर जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार को वोट डालने जा रहे हैं। फाखिर निशात घुम्मन के वोटर्स की तादाद बड़ी कम है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अदरवाइज है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बूथ जो हैं वो फुल हैं, वहां पर लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और वोट डालें। अब आ जाते हैं दूसरी खबर। दूसरी सूरत हाल ये है कि ऑलरेडी इस इलेक्शन को मैनेज करने का प्लान बन चुका है, क्योंकि पिछले तकरीबन 10 दिन से जो पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत इस हलके में काम कर रही थी, जिस तरीके से इस हलके को मैनेज करने के लिए तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे थे, यानी ब्यूरोक्रेसी वहां थी, पुलिस वहां थी, एमपीएस एमएनएस वहां थे, जिले सुदूर नून लीग के वहां थे, जिन्होंने पहले कभी इस हलके से इलेक्शन लड़ा उन लोगों की भी ड्यूटियां थी, और जो मुस्तकबिल के उम्मीदवार होंगे उन लोगों की भी ड्यूटियां थी। वफाकी वुज़रा तक यहां पर मौजूद थे। एहसन इकबाल के साहबजादे पिछले 10 दिन से यहां पर कैंपेन कर रहे हैं, खुद ख्वाजा आसिफ यहां पर मौजूद हैं, पंजाब के वुज़रा जो हैं उनको भेजा गया था। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि किस बड़े पैमाने पर हुकूमत को
جان لڑانی پڑ رہی ہے، ادروائز ضمنی الیکشن میں حکومت اتنی محنت نہیں کرتی، کیونکہ بائی الیکشن تو ہوتے ہی حکومت کے ہیں، بائی الیکشن حکومت جیت جاتی ہوتی ہے، کیونکہ ووٹر کو ایک چیز جو اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ ہمارے کام ہو جائیں گے، اگر یہ بندہ الیکشن جیت گیا تو اس کو سرکاری فنڈز مل جائیں گے کیونکہ اسی کی جماعت کی حکومت ہے، اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ الیکشن جیت گیا تو شاید یہ سرکاری فنڈز نہ لے سکے ہمارے حلقے کے لیے، یہ کسی کی نوکری بھی نہیں لگوا سکے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ ووٹر کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بائی الیکشنز جو ہیں، ضمنی انتخابات جو ہیں، وہ حکومت بآسانی جیت جاتی ہے، لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ وہ عمران خان جس کو مائنس کرنے کے لیے ریاست پچھلے 2 سال سے زور لگا رہی تھی، اس عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر پنجاب کا ایک تگڑا الیکشن کا میدان مار لیا۔ جو میں نے شروع میں بات کہی نا کہ جناب نون لیگ خوفزدہ تھی، جس ایک بات کو لے کر نون لیگی سب سے زیادہ پریشان، اور شہر اقتدار کے کئی صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ شاکر روان ہمارے بڑے زبردست دوست ہیں، کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب عمران خان کو پرول پر رہا کرنے کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا، اور کئی لوگ میرے سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کو تو عید سے پہلے رہا نہیں کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ نون لیگ کے کئی وزراء چاہتے ہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں۔ یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں، انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ وہ وزراء جو نجی محفلوں میں بیٹھ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جتنے دن جیل رہے گا ہماری سیاست دفن ہوتی چلی جائے گی۔ عمران خان کا ایک ایک دن ہمارے اوپر، ہماری سیاست کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ شاکر روان نے بھی یہ کل ٹویٹ کیا تھا کہ جناب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، بے شک ان کو قبولیت اس ٹائم نون لیگ کی ہے، لیکن مقبولیت عمران خان کی ہے۔ ان کی جو قبولیت ہے یہ نون لیگ کو مروا دے گی۔ اسٹیبلشمنٹ تو شاید اس ملک سے چلی جائے، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تو تبدیل ہو جائے گی، لیکن سیاستدان نے تو وہیں پر رہنا ہے۔ سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان نے جو پچھلے 2 سال سے جیل کاٹی ہے، جس طریقے سے عمران خان نے تگڑی جیل کاٹی ہے، جس طریقے سے عمران خان ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان اپنے موقف پر قائم ہے، عمران خان 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی، اس کا الٹیمیٹلی نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ نون لیگ اس بات کو لے کر خوفزدہ ہے، اور نون لیگ کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ بھی چکی ہے کہ آپ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی صورتحال بنائیں، کیونکہ عمران خان کا جیل میں رہنا بحیثیت جماعت نون لیگ کے لیے بہت بڑا تھریڈ ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، عمران خان تو کوئی ڈیل نہیں مانگ رہے، نہ NRO مانگ رہے ہیں۔ اسی بات سے نون لیگ خوفزدہ تھی، اور آج سیالکوٹ کی تحصیل سمبڑیال کے حلقے PP52 میں جو الیکشنز کے انیشیل یعنی پہلے 3-4 گھنٹوں کا جو ماحول ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ نون لیگ کا جو خوف تھا، نون لیگ جس بات سے پریشان ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان کا ووٹر آج بھی گھر سے باہر نکلنے کو تیار ہے، وہ تمام تر ظلم و ستم سہنے کے باوجود عمران خان کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو پاکستان کا میڈیا نیریٹو بنا رہا ہے نا کہ جناب عمران خان نے جیل سے باہر نہیں آنا، عمران خان جو ہیں وہ اگلے کئی سال جیل میں رہیں گے، پاکستان تحریک انصاف ختم شد ہو چکی ہے۔ کئی صحافیوں کے ذریعے یہ پیغامات بھی دیے گئے کہ عمران خان از پولیٹیکلی ڈن، عمران خان کی سیاست تو ختم ہو چکی۔ وہ تمام لوگ جو اس قسم کا نیریٹو بنا رہے تھے کہ جناب عمران خان از پولیٹیکلی ڈن، ان کو آج PP52 سمبڑیال میں جا کر صورتحال ضرور رپورٹ کرنی چاہیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اصل جو پیمانہ ہوتا ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاستدان کو کی مقبولیت کو جانچنے کا، وہ انتخابی میدان ہوتا ہے۔ انتخابی میدان میں اس کی پرفارمنس کیا ہے، کیا لوگ اس کے ساتھ ہیں، لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر یہ موجودہ حکومت ووٹ چوری کر کے نہ آئی ہوتی، یہ چور دروازے سے نہ آئے ہوتے، تو آج ان کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو پنجاب کی حکومت کے ساتھ سمبڑیال میں ہو رہا ہے۔ ان کی اپنی حکومت ہے، پچھلے 1 سال سے سب کچھ مینج ہے، سب کچھ کنٹرول ہے، جکڑا ہوا ہے، پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، صحافیوں کو دبایا ہوا ہے، اپنی مرضی کے تمام تر اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ الیکشن مینج کرنے کے لیے پوری سرکاری مشینری کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ نے واقعی ترقیاتی کام کیے ہیں، اگر آپ کو واقعی لوگوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دیا تھا، تو آپ کو تو سرکاری مشینری کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو تو ہنسی خوشی یہ الیکشن مل جائے
جائے گا, آپ آرام سے یہ الیکشن جیت جائیں گے اپنے ترقیاتی کاموں کی بنیاد کے اوپر. لیکن جب آپ میڈیا کو خرید کر اپنے حق میں فیک نیریٹیوز بنواتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے. البتہ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاخر نشاط گھمن صاحب کا پلڑا بھاری ہے. اگر بڑی دھاندلی نہ کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف سمڑیال کی سیٹ جیت جائے گی, اور یہ دراصل بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا نون لیگ کے لیے, بلکہ یہ اینڈ ہوگی, پنجاب حکومت کے خاتمے کا آغاز ہوگا. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن کے حوالے سے مزید بھی تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجئے, اور ایک دعا پاکستان کے لیے بھی کیا کیجئے کہ پاکستان میں جو لوگ اپنے ووٹ کو واقعی عزت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عزتیں سنبھال کر رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.